Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stick to the truth. Kasabari to nyakan hanna adra bi fong la baramala. Alaikum to ngal ziara na albadi mala min damfa. Yo bin na daga diamu sababu sunta audio la ngamil la moy min keda na imamu la audio di imam fo imamu Toure Madina Salam Kombo South. Awe diamu kam min na wala mu carte fay nya ni mul nyinte kam ne jiki carte fay woto anin kam man sa wulindi ka sindi afay nya anin nyanta mun fahamula ya marol to kam silmol kumandi kawo boy nyoto imam fode mamu Toure abaraka ila dinno lamin damfa imam fode mamu Toure la kumo en hakilo bulande minno ntende no la fonse diamu ka diamu Gambia dina dunke woliye miliye dino karangani arabo kamola karola osilola bare dino isa karanno kanwo kan odon safo majlis talibul ani madras talibul ustaz afa mbe diamu la fanna minna wala nyindi ko aldunta politiko ko no nyame amanita baake anin alla jerinya banko la samba nyaato amanita baake yaaji arabu kan amanken na kanti angale kan amanken na kanti ustaz afan nali be man sawol sin dal ba wulinde mota fala moye ni min dia e mi yemin kanu baye fos mo do fanam bolo kan la dia ku ya daru ya take no la bayre mbeni hakilo la baro man jar ku ya ni nyo sabanin sonkala de ali la moyane hakilo la annum political nya al politique nya manita baake abala fa fon la warta munam nan ka bala fa warta mi abala fa warande wala mi nyindi ko fo Gambia milie dino karan dina dunkelo bayre nke ko mandi wala fo atel man kango soto ba wala atel man nyene ka kango soto ba banko la tamandiri nyaato ba fo atel la kango bet lo nyo sabo ni nyo nendro ni nyo kaja folto comme imam fodi mamu Toure fon ya banke nyame o bala fa watal de bi ni sanjilu lo kono ustazol ni afa woni nyo ne o minke wala siara politicien ni nyo ne o minke bi mo kun ken senala business dal de fon lo horomo warta wala ndongol milbe bicho kam mo le horomo minke le en domande min kan ka di mo la wala warta yi afan ni ustaz horoma minke bayre alda malbe nyo ninka mbedo kan tilbula ba mo nyaaba o man sami alka fasa wato do alka nyo ninka nyo kaje fu man sala kola o man sa ka fale ko nendiro na loi man fen foto bar fitno loi fen foto ni manetal de hanu wo nyimbe kontene kam mol nyante yakala ustaz afanyol minna wolbe nyola bar halbe nyola minna min maneta be do lam ko min kam man sa fasa alquran ayo ni hadiso mi man sa salmendi ya ko la natna way wodam ma doron o buga man sa la jawma fa hanna ma ce ko abuka yamal nyindo o be man sa alquran ayo ni hadiso min ma febo nyimbo natla nan doron aya ce ko ama ce ko kala ayitan ko ma kan nyindo ka ayitan ko ngakan ñine be alni man sawol tema bari wo man sawol ye karan wala ke ye kawo min karan wala angale kawti ani min be office kono banko la tamandir ñaato ateli arabu karan wala ke arabu kaw say ñinin karo be dame ñin kam fulol be man ken nakanti muni adna ñin doli ye sembo soto banko la tamandir ñaato andi ye kuma soto dino do isa min fono baratel man kango soto banko la tamandir ñaato Arab talibol bari Minister of Religious Affairs bejela nim kuna da dina dunkel dam mate mo safula ayatu fo Minister of Religious Affairs do min na ba nyama o man nyande kala ustaz le do wala afa hakikatan na nyande kala cleanati ustaz wala afa bari no tubabu talibol dam malle nyo kafu hani dino la karola min nyande kala minister je e ka di tubabu talibol fal man nyinte man to jawa banko kan demari jelle kana Gambia banko kam mi alanko akana banko diwo bele igadi tubabu talibol la ustaz afango la alla madrasul al buka sura na la majlisul fo wato man sibam ali wuli ali ni nyo sabobu la bayri atul fon kafula ko ni nyo sabo man dal dino ko no bila andata den na bila bar mi yake kunu woli aga hormone bu nyaal ko no de mun na bi ta Gambia fon dam male ni nyo ndiri jawol be Gambia ustazol ni afawol tem talibol bil fon ustaz Umar bunje ka fo nyame mimma fem fon bon ni ñoto imam fil long imam fay long e ka mol ka def dinol wala be kere na banko ka
bar falle ni differences wote landino la bang momo yela dawa ka anila dawa nyani mal yaje bi gambia banko kan min bala fa wata wala min sanji lulo kono ndongol bicho ka yemo min tubi ni kana nan dino kono wala siyar ustaz ni afa yemo min tubi ni kana nan dino kono bayri ni mol sedai yemo je wala banko dingo fo min manke misilme di e la fi ka fudu ya sama jamoto lefta ka fudu ya sama jamoto ka tubi ni ustasi ya fanka kaka tele tuminu atle ya tuminu wala afa ya fanka kaka tele tuminu ata ndongola bonna sato kono wala kabila do kono miyala ngai menka misilme kabila wala bicho kam miyala manka banku dim fono tuba bolam pat ne atara dino man jaraay adanta ala sika kuntona ala taylele wato dol adanta e wala ala dino man jaraay abla aba fulo daga na eta tuba gudu wala tuba bo kana ka tara je ata dina kuma fulay bara ala dino la jartaay fa ka hame kawna nan dino kono bar ustaz ni afam be ñosa bola man sala ko wala politique wala karola amanke ala kuti fo wato man si bang aliyaje ko ñili katale ye kara ye ji grade 12 ye da university alga ji mahadi talini arabic school ñin dole kata man sa kunda e ka do ko ñili je e ka soto ustaz na la certificate do bono la ala madrasa certificate ay da do ko ñil man sa kunda soto fo man ñana bola gambia banko kamba alla miro man rafudar wura amanya na ko teman to kelema moy kara majliso do fa kara moy abula hani policier attaqué non hani policier talibe jelle jida mahadi wala talindi mbal ñini kala wala madrasol milbe gambia banko kan talibe jelle milan ko dal fo grade 12 talibe jelle jida je iko police force kana mo sele ko le tataje wala sojar kana mo sele ko le tataje molbe sojar yaade ne manta anglais karam mo molbe policier ala disemti bar mol tade ye madraso ke fo jide ni la certificate tade university jita e ko ustasia doro e bole kala wasakeno banko kan nim fon nike jama be moy ta majliso do fa karamo ya bula ako abe majliso da malaba wala moriya da mata balula wala ni sa banko samba sa banko la samba nya kata nya to atul la do ko munati je atele muna hameje atele muna wulije mbani ni kala wala de ñinin karo mu ñinati fo atul mañen ka contribute banko la ñaata tata ma ka fo ka ni dino la kara mota ra fa jita gambe university amanta madraso to anana manta majliso to bara ala dino la ala batu ñalo because islamic study ka study jele e ka kara jele we wolo wo bina president ya ñinna wo ministre ya ñinna abe gouverneur ya ñinna abe député ya ñinna ite la certificate o français ko de min tata madraso ite la certificate o batal betara wala certificate o nal ya compare bari ite fenkeno la banko ganna man ko ustaz ya andi ñu sabu ite fenkeno la banko ganna man ko moriya andi ñu sabu gambia dina dunki on ñi ñi karo ñende hakil kono tantam ngola ka do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kumolam amandiya nay mi barama isi hako boyni imam fode mamadou touré la dinno lamin dam fa kan ko jambantam assalamu alaykum